Banig Festival, usa ka halandong pasundayag kabahin sa bilihong panungunon gikan sa atong katigulangan. Nahangtod karon, ang produktong banig mao ang timailhan nga kita usa ka badyanganon. Sa banig ka gibuhat, sa banig ka katawo. Apan sa pag-abot sa bagong henerasyon, ang banig dili na gayud tingin. Kung nataw na ang atong bantugang long-term Mayor Honorable Carmencita Librando Lumain, inubadan sa tabang gikan sa atong Tourism Officer Mr. Earl Vincent Indab, tungod sa ilang paglago ug dedikasyon, kini nakakaplag sa nagkalain-laing pamaagi sa pagbuhat ng mga produkto gikan sa banig. Ug sa tabang gikan sa halangdong gobernador sa Sugbo, Gov. Dwayne F. Garcia, ang mga produkto sa banig karon na ila sa ilang nindot ug maayong kalidad, dili lang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Kini usab mahimong panapton nga nindot ug fashionable. Kay ang banig nagsulod na sa kalibutan sa fashion ug tawag natong kini nga banig couture. Busa aniya ang pundok magilala mupasundayag sa nagkadaiyang talento aron ipasigarbo ang produktong banig dili lang sa bagyan kundi sa tibuok kalibutan. Mao na ang mensahe gikan sa contingent number 5 hatod kay ninyo gikan sa Badian National High School. Barangay Malhiaw, Poblasyon, Dugdug, Talayong, ug Dagatan. Banig from Badian to the world. Contingent number 5, Pundok Maglala from Badian National High School. Anak, ikaw ang sumbalan sa panahon.
produkto tang banig, ipasigarbo mo. Dili lang sa Badyan, kung dili sa tibuok kalibutan. Anak ko, hinganlan ti ka o Carmen. Saan, maanding labaw sa Bulawan, panindigan sa pandan, iniwaw sa magumihong katawan. Mahilig sa Badyan, ipagsidal mo sa kalibutan. Sayaw na maglulukod, alat pasalamat, alang ini sa tanang kaliwanin. Banig sa Badyan, ipasigar mo sa kalibutan. O Senyor Santiago, kanunay kaming nag-amo, lagi mong tabangan na kami mo lang mo. Padyanganong makugihon sa Ginoo masalino. Balik sa Badyan, balik sa Badyan, ipasigar mo sa kalibutan. Sayaw na magulukod, alang pasalamat, alang ibig sa tanang kaliwan. Balik sa Badyan, balik sa Badyan, ipasigar sa balik sa Badyan, ipasigar mo sa kalibutan. Balik sa Badyan. And that was competition number 5, Pundok Maglala. Special thanks to our clustered barangays, Barangay Pugason, Punong Barangay Honorable Janice Divina Gracia, Barangay Malhiao, Punong Barangay Honorable Mark Anthony Udio, Barangay Dagatan, Punong Barangay Honorable Russell Babiera, Barangay Talayong, Punong Barangay Honorable Marites Mosqueda, Barangay Dugdo, Punong Barangay Honorable Vicente Torino. Academic partners, Badyan National High School, School Head Marisa R. De Los Reyes, Choreographer Brilliant Steve M. Mayorita, Dance Masters Hannah Bianca Peropeles, Josh Ryan, Bravo, Neil Adrian Ockman, Hannah May Saranillo, and Mark Kevin Adulana.